ଖାଇନୁ କି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ପାଟିରୁ ଭାଷା ଗଲୁନି ଜୋର କହୁନୁ ଆଖି ଆସୁଛି ତ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଁ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଖେଳିବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଗୀତ ପଢିବା ହେଲା ଶୂନ ଆଉ ଏକ ମିଶିଲେ କଣ ହବ କହିବ ହେଲା ଶୂନ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଏକକୁ ଏକ କହିଲା ଆରେ ଆରେ ଆ ଶୂନ କହିଲା ଦେଖିବୁ କା ଦୁହେଁ ମିଳିଗଲେ ବଢିଲା ବଳ ଦୁହେଁ ମିଳିଗଲେ ମାନେ ଏକ ଆଉ ଶୂନ ମିଶିଗଲେ କଣ ହଉଛି ଏକ ଶୂନ 10 ବେଶୀ ଶୂନ ହେଲେ কি ହେବ ଫଳ କୋଉଠି 100 ହେଲା ଆଉ ଅଛି କି ଶୂନ এটা কইনা কোন বেশি শূন্য হলে কি হবে ফল মানে এটি গোটে আছে আ পরে যেতিকি শূন্য লাগিব না সংখ্যা সেতে ଆମର বড়ি বড়ি চালিব একরে শূন্য 10 তারপরে এটি গোটে লাগিলে কেতে হবো তারপরে আর গোটে লাগিলে 1000 তারপরে আর গোটে লাগিলে 2000 নাই 2000 কেতে হবো এটি তো 2 হবো সেতলে হবে